Good morning mga kaibon. Good morning guys. Today's Saturday, Malabon Pet Market ngayon mga boss. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin yung mga bagong ibon dito. Tsaka mga pets. Huwag nyo nga pala kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Thank you. Morning boss Roy. Good morning mo. Kamusta boss? Balita. Hindi. One time na siya. Dala mo ngayon. Magkano tong ano mo na to? Pied ba to o Lutino? Lutino tsaka pied. Pale palo. Ah, pale palo. Saka split pale palo. Split pale palo. Yan. Proven. Magkano to? 3.5. 3.5 ang pares. Ayan. Ito handpid oh. Ito, handfeed. Magkano yan? 700 lang. 700 lang o handfeed na kakatail. Etong ano mo, green opa mo? Reply niya magkapatid. RF line. Magkano to? Parehong kak, 1.5 ang isa. 1.5 ang isa. Yan. RF line. Going 3 months pa lang. Going 3 months pa lang. Yan. Split o pa. Green opa tsaka split opa. 700 lang. Yan, 700 na lang. Oh. Proven. Ruben na, murang-mura na to ah. Eto, Ito wala to previous yan. previous lang. Mga green, pares-pares na ba to? Ito kakinhen. Kakinin na to. Ito parang Refuse. supyos ah. Magkano to? Saka isang green o pa. 1,000 lang. 1,000 na lang, supyos tsaka green opa. Ito, mga pares kak. Magkano isa? Ito Bluetooth ito eh. Ah, Bluetooth. 1.5. 500 lang. Ah, 500. Ito, Ito 400 lang. Bio opa. Yan, kak. Ah, double factor. Move, opa. Magkano to? 500 lang. 500 lang. Ano to, lalaki? Lalaki. Etong green opa na to, Ayan, ano na, 400 na lang. 400 na lang. Yan. Ito, naka-reserve na. Ito, reserve na, Alps 1. Ito, 300. Fisher. Yan. Ilan na to? Tail mature yan. Matured. Kaya na, 6 6 pot. 10 months yan. 10 months. Magkano to? 9. 900. Yan. Lalaki ba yan, boss? Lalaki. Lalaki. Meron tayong mga Ito, mga, palo din, oh. mga pale palo. Yan. Paris na yan. Magkano to? 3K lang dyan. 3K ang pares, mga red eye. Palo. Yan. Kay Boss Ray. Mga cinnamon pearl. Cinnamon pearl. Ganda. Ano? Ito, 1.5. Ano to? Handfeed? Dating hand. Ah, dating tame. Tame. Yan. Magkano isa, boss? 1.5 daw pa. 1.5 pares. Yan. Ito, may mga nesback din dito si Boss Ray, oh. Kung kakatail pa sa dyan. Kapal, no? Magkano yung Boss Ray? 450. 450 isa. Pang medium bird. Tsaka kakatail. Ito, pang African. Ito, pang pinches. Ah, pinches. 100 lang. 100. Yung pang African mo? Ito, 150, 8x8x10. Ayan, 150 lang, pang African. Ayan. 8x8x14. Ito, yung sakto sa cage, ay sa cage, no? Ayan. Magkano, boss? 250. 250. Ayan. 8x8x16. 8x8 by 16. 250 lang dito. Mahaba, no? Medyo mahaba. 260 naman to. 360. Yan, may butas na. Ha? 260. May butas na, no? Yan. Ayos, ang ganda. Yun, kontakin nyo na lang si Boss Ray sa number niya. Yan. Thank you, Boss Ray. Thank you. Yan. Morning, Boss Elias. Ito si Boss Elias. Tignan natin mga dala niya rito sa may Malabon Pet Market. Basta natin ito para magtuloy na mesa. Ayun. Yes, lang kuya. So, konti yung dala natin, wala si Boss MJ. Ah, wala si Boss MJ, boss. Ito, daming mga ano. Dala natin yan, 200 lang ito dyan. 200 na lang isa. Ito, murang-mura na, oh. 200 na lang, oh. Pili. Big sale kay Boss Elias ngayon dito sa Malabon Pet Market. Yan. 200 na lang. Ganda. Kaya lang, unahan lang tayo dito sa Tiangge, mga boss. Kaya una-una na lang mga boss, ha. 200 na lang isa nito. Nakasale na kay, Yan, at marami yan. Sige, baka makuha niya yan. Ano? kay Boss Elias. Ito, Opa Ewing pa, oh. Yan, may mga Ano? payuwing, may mga 200 na lang, oh. palain. Murang-mura na, oh. Ito, ang ganda, oh. Pied, oh. May mga pastel, ayan. Yan, may mga pastel. 200 lang yan. Ito yung mga split O5, ay mga O5 split ino na natin to. Ayan. Ah, Opaline split ino na. Oo. Magkano isa rito, boss? 1.5 lang ang pair niya, mga bossing. Yan, 1.5 na lang ang pair. Discount Yan. yun. Ito nga na, boss. Pastel tsaka ano. Meron din. Yan. Opaline, split ino rin yung mga yan. Split Clear ino. white, Opa. Yan. 1.5 na lang. 1.5 lang.
Ito Yan. yung mga project ng Lutino Opaline. Yung kay Boss Chris, Bunda, ganito rin yung ano niya eh. Pero naglabas ng ano, Lutino Opa. Oo, basta yung Oo. ganyan, may mga split sa... Ito mga boss, mga split ino. Pwede maglabas siya ng Lutino Opa mga boss ha. Tested na yan kay Boss Chris. Shoutout pala kay Boss Chris at sa asawa niya si Madam. Thank you po sa inyo. Ito, back to back Lutino. Back to back Lutino, yung mga cup dyan, split Opaline. Split Opaline yung kak. Ayun. Magkano rito boss? 2K lang tayo, bawat pares mo. Ayan, 2K na lang oh. Apat na pares yung available dyan. Yan, 4 na pares. Yan, 2K na lang kay Boss Elias. Yan. Negotiable pa naman yan, no, boss, no? Yan, kay Boss Elias. Kayo na bahalang kumausap kay Boss Elias, mga boss. Mabait lang kausap si Boss Elias. Yan, gaganda pa. Lutino. Tawad lang kayo ng tawad. Ito albino tsaka white bulls. Bulls, white, ayan. Ayan, Ito lang ganda, yan, oh. mga boss. Siguro pwede na tayo 1K dyan. 1K na lang oh. Albino na yan tsaka white bulls. Kay Boss Elias. Yan. Ito, Project Lutino Opaline din. Yun. Pastel, split Opa, split Ino, tsaka pastel Opaline, split Ino. Ayun. 1.5 na lang din tayo dyan. 1.5 na lang. Murang-mura na to ah. Ganda oh. Talagang sumasabay lang tayo sa agusang presyo. Yan. Ito. Dan yan, bandiguling. Ito possible dan. Meron din si Boss Elias. Dan yan, Magkano to boss? 1K lang. 1K na lang. Yan. Possible dan na yan ha. Yan oh. Ano ba to? Teka lang, ito ganun din. Oh, yan. Mga Opaline, split Ino rin mga boss. Yan. Opaline split ino. Ito pa, yan. Magkano rito? 1.5 lang palitan niya. Ayan, 1.5 lang oh. Mga split ino na yan. Inanahan yung mga kasama Yan. natin ay naglabas ng isang katutang na split Ino ng Opaline. Split ino. Daming split ino si Boss Elias Ito, oh. pang masa natin yan, 500 each. Ito 500 lang pares boss. Ayan 500 na lang oh. Murang-mura na to. Pair. Yan oh. Pang umpisa. Pwede nyo pang tawaran yan, ha? Ah, may bawas pa yan kay Boss Elias. Yan. Murang-mura na. Table Lutino, back to back. Ito solid ah. 1.5 lang mga boss. Yan 1.5 na lang oh. Solid na Lutino. Yan oh. Pulang-pula ulo oh. Yan. 1.5 na lang. Back to back na green paint, double factor nga lang yung isa, yan mga boss. Ayun, green pail, double factor yung isa. 1.5 lang din mga bossing. Yan, 1.5 na lang oh. Ganda oh. Quality oh. Meron pang discount yan na malaki. Yan. Kasama ng malunggay niya, boss? Malusunod pa natin ang sakatot. Ayan. Meron mga boss. First Ito. Opa Pain at saka Bio Opa Pain. Ito mga boss, quality to oh. Kaya quality yan. Kasi sino may-ari niya. Ayan. Magkano isa rito, boss? 2.5 lang din yan. Ito, 2.5 na lang oh. Hindi yung pantawaran niya. Yan. Murang-mura na yan. 2.5 isa, boss? 2.5 ang pair. Ah, 2.5 pair na. Pair na yun. Ayan oh, murang-mura na to. Oh, papel na yan ha. Ayan oh, power blue pa yung isa. Babae dito yung Bio. Lalaki yung Par Blue. Ayan, 2.5 na lang yan oh. Murang-mura na. Una-una na lang dito mga boss ha. Napakahusay pa na nag-break ito. Diba? Ayun. Tayo ito na sa ibabaw. Ito oh. Tayong Aqua B1 Opaline. Aqua. Ito, aqua oh. Aqua B1 Opaline natin. 15K. 15K. Anong gender nito, boss? Possible cup pero pati-DNA natin yan kung makrusunodaan niya mga boss. Ayun, pwedeng pa DNA, no, boss, no? Oo, tapos Ah, meron possible cup. tayong Par Blue Opaline Dan Palo. Yun, Pablo Opaline, no? Dan Palo, oh. Papa-DNA pa rin natin yan mga bossing. Pero sa tingin ko mukhang NC eh. Mukhang hen. Yan. Yan, pwede nyo itong pagbanggayin mga bossing. Yan, cock and hen na to, no, boss, no? Gumawa ng project na Aqua Pas Split Dan. Split Dan. Ayun, Project Aqua Split Dan. Yan, oh, ang ganda, oh. Yan. Eh, Boss Elias. Bagay na bagay sila oh. Yan, oh, ang ganda, oh. Bagay na bagay rin oh, ito sa mga nakaluluwag. Yan. Back to back na Bulls Yellow. Yellow Bulls naman. Yan. 1K lang mga boss. 1K na lang pares, oh. Murang-mura na, oh. Yellow Bulls. Ito, ayan. mga pale palo lang to, boss. Par Blue Paint Palo, Split Opaline at saka Bio Opa Paint. Bio o papel. Ayun. Magkano to, boss? 2.5 lang din tayo dito. 2.5 na lang, oh. Okay, 2K lang tayo dyan. Ayan, 2K na lang daw. Binabaan na ni Boss Elias, oh. 2K na lang. Ito yung mga dilute natin, Opa Dilute at saka Green Dilute na split sa ino. Yun, ganda, ah. Avocado line, ah.
Magkano to, boss? Project ng Lutino Dilute. Yan, Project Lutino Dilute. 4K lang tayo dyan mga boss. 4K na lang. Yan, Dilute. Pwede nyo pantawaran yan. May tawad pa yan. Meron tayong back to back Lutino Opaline dito. Ito, solid ah. Solid to, Lutino Opa oh. I-fix na natin sa presyo. Ayan. Hindi masyado mataas, 6K na lang. 6K na lang. Yan oh. Ilang months na to, boss? Nasa 5 months na yan mga boss. 5 months na. Yan oh. Solid na Lutino Opa. Kay Boss Elias. Molting na sila. Molting na. Ito, boss. Green Opa Ewing at saka Green Opa Slated. Yun. Ano lang yan, siguro 700 lang to. 700 na lang. Yun. Kaya na yan. Ito, albino. Nag-iisa na lang oh. Ang amot na kaibigan natin si Petlock yung lalaki. Ayan. Ayan, ako na pet tracking isa. Matured hen albino, 700 lang mga bossing. Ayan, matured. Ang wari lang yan, 600 lang naman talaga yan. Mga possible ino lang yan. Possible lang yan. Ito mga possible ino. Ito, possible ino. Magkano to, boss? 1-2 isang pair. 1 to isang pair. Mga opaline, possible ino, mga opaline. Opaline, possible ino. Ayan, 1 to na lang. Ayan. Dilute ba to, boss? Yan, dilute, opa dilute, back to back. Back to back, Opaline Dilute. Green Opa Dilute, tsaka Par Blue Opa Dilute, Ewing. Magkano to, boss? 4K na lang yan. 4K na lang, yan. Ito pala, may kapatang isa, double cielo. 800 lang to mga boss. 800 na lang, yan. Ito naman, albino at saka lutino. Ito, ganda na ito ah. Lutino, albino, 1.5 lang mga bossing. 1.5 na lang oh, Lutino Albino. Ito, medyo nasa antik na kulungan. Ayan. Ganda ng kulungan ito ah. Pero matindi naman ang karga. Pang yellow face to, boss ah. Ito naman, post RF natin, galing sa visual RF. Ah, galing sa Visual RF. Yung lalaki nito, galing sa back-to-back RF. Yung babae, galing sa visual yung cup. Possible yung Ayun. pinanggalingan. Visual Yung parents nito, Visual. Oo. Yun. Halos 70% Possible RF. na visual ang pinanggalingan nila. Yun. Magkano to, boss? 6K mga boss. 6K, possible RF. Yan. Ito, back to back Lutino. Tsaka, Lutino tsaka Yellow Bulls. Ball. Magkano to, boss? 1.7 lang yan, boss. 1.7 na lang. Yan, Lutino by Yellow Bulls. Yung rapa yan eh. Pastel tsaka Green Opa Ewing. Magkano to? 600 na lang to. 600 na lang oh. Project Lutino Opa. Yan. Tobacco pa split ino. Yun, back to back split ino. Magkano to? 2K na lang dyan, boss. 2K na lang oh, split ino. Saan yan, boss, ha? Ano parents nito, boss? Yung green Ewing, blue opa split ino saka green Ewing. Ayun. Ito, ganun dito. Yan, split ino rin. Oh, split ino. Ito naman, albino, split opa ipak. Ah, Babae siya, opa line, sexy. Ayun. Galing sa par blue opa split ino saka sa lutino. ayun. Magkano to, boss? Possible cock yung albino, ha? 1.7. 1.7, possible cock. Ito, Alps 1. Magkano rito? Dito Boss. sa puti, 1,000. Etong puti, 1,000. Ito, Iba, puro 700 na lang para sa. yan, 700 na lang pares. Ito, Opa, ito back to back. solid na Lutino Opa, oh. Back to back. 6K na lang dyan, boss. Yan, 6K na lang, oh. Ang ganda, oh. Solid. Ito, bro, kakatil. pera. May mga pente lang yan kasi hinuhuli ko kaya marker. Marker. Magkano rito? 2K na lang parisan yan, boss. Yan, 2K na lang, oh. Ilang months na to, boss? Mature na yan, ready to breed na yan, boss. Ready to breed na. Ayan, oh, 2K na lang kay Ito, Boss Lito. Ito, mga, ano lang, Isa lang yung hen, isa, yung dalawa. dalawang kak saka isang hen. Magkano isa? 900 na lang yan. 900 na lang. Ilang months na to, boss? Mga mature na rin yan, boss. Matured na rin. Ayan. 20 plus yan. Pinipili natin mga napapares-pares. Ayun, si Boss Lito. Ayan. Ayan mga boss. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Elias sa number niya, mga boss. Sige, Boss Elias. Thank you na yung Ayan. masig. Ayan sa kanya. Morning, te. Ito, may dala rito si ate na ano, toy poodle. Ayan, toy poodle, oh. Ang cute, oh. Ilang months na to, te? 2 months. Ha? 2 months na. Ano gender dito? Female. Female, ang cute, oh. Magkano to, te? Magtatlo po din sir. Pag tatlo, Mag-iin na po sila. mag-iin na. Tatlo, 17,000. Ito, tatlo na, oh. Mag-iin na, oh. Dalawa, tsaka isang ina. Ayan, 17,000 na lang. Ito pa yung isa, anak. Ayun, ang ganda, oh. Ayan. May vaccine na to, te? Wala po eh. Mag-iin na po. Mag 2 months pa lang to. Ayun. Kung isa lang bibilin, 6. 6,000 ang isa. Ayun. Puro female po.
Puro female. Ayan si ate. Ganun mo ate. Ayan. Ayan. Anong contact number mo ate? 0961 313 7337. Ano se? 0961 Ah. 313 7337. Ayun. Anong pangalan te? Everly. Everlyn. Ayan si ate Everlyn. Kontakin nyo na lang siya. Thank you te ha. Morning te. Ito, madala si ate rito na ano, Shih Tzu. Choco. Magkano isa nito te? 5,000. Anong gender nitong Choco te? Ha? Anong gender? Wala, ano lang, sityo. Ito, ano? Hindi, anong gender? Lalaki ba to, babae? Ay, babae. Ah, babae. Hindi, lalaki. Parehas lalaki? Ah, parehas lalaki. Ang cute oh. Ilang months na to te? Magtutuman. Magto 2 months na. May vaccine to te? May ano lang, ito may vaccine. Deworm. Deworm lang. Deworm pa lang. Ito ano to te? Pekinis. Pekinis. Ayan, Pekinis. Ilang months na to te? Tatlo. Ah, 3 months na. Magkano to te? Size. 6. May bakuna. May ano na yan. 6,000. Ayan, may bakuna. At 0920 623 304. thank you Ate Gemma. Ito may dala si Kuya. Pure Persian. Ayan. Magkano dito Kuya? 6,000? 5,000. Ah, 5,000 lalaki. Etong babae 6,000. Ayan. Ito lalaki rin. 5,000. Ilang months na to Kuya? 2 months po. 2 months na. Ayan. Ang cute oh. Anong contact number mo Kuya? 0927-0124-888. Si Kuya Florence, kontakin nyo na lang siya. Thank you Kuya. Morning Kuya. Good morning, my friend. Ayun, kamusta Kuya? Anong dala mo ngayon? Bago ang lahat. Magandang umaga po, mga kapuso, kapamilya, Ayun, mga kapatid, Kuya Fred. Ayan. mga karitiro. Ayun. Meron akong i-recommenda sa inyo. Ayun. Ito, pure breed, Shih Tzu. Shih Tzu. Ayan, Shih Tzu. Pangun-pangu po yan, ha. Ayun. Boss Ajusi, Ayun. bago ang lahat, share nyo po. Ay, follow and share. Ayun. Ajusi. Ayun, thank you Kuya Fred. Ayan. Yan o, yan. Ang ganda o. Magkano yan Kuya Fred? 4-5 na lang po yan, 4-5. 4-5 na lang. Ayan. May vaccine na. Lalaki po to, lalaki. Ilang months na to Kuya Fred? 4 months po yan. 4 months na. Ang laki na oh. Ayan oh, malaki na oh. 2 weeks. Ayan. 4-5 na lang. Murang-mura na to ah. Paunahan na lang po kayo, ha. Ayan oh. Ayan o, lusog o. Lalaki no. Lalaki. Ayan. Ito ano to? Dito, Kuya Fred. may crossbreed po ako. Yan. Yan. Ano to Kuya Fred? Po to, 4K. 4K. Lalaki print dito. Lalaki rin. Breed po nito, Maltese Japanese breed. Maltese Japanese breed. Yan. Yan, dalawa yan. Pili na lang kayo kung ano gusto nyo. Maltese Japanese breed. Ito magkano to Kuya Fred? Po yan, lalaki. Lalaki rin. Lalaki rin. Magkano yan? 40 din po, negotiable po yan. 4K na lang, negotiable pa. Ito, ano to? Ito. Yan. Crossbreed din po yan. Ito, crossbreed. Ang ganda, tinan mo. Liver nose ah. Liver nose na, green eye pa. Ayun, ang ganda ng mata oh. Puti pa. Magkano yan Kuya Fred? Crossbreed po ito ng Labrador sa Husky. Labrador Husky. White Husky po ang crossbreed. Yun. Magkano yan Kuya Fred? Okay din po yan. 4K na lang, ayun. Lalaki. Ayan ha. Yan, Chihuahua. Magkano yan Kuya Fred? Paunahan kayo ito. Yan. 2.5 na lang po yan. 2.5 na lang. Chihuahua. Ha? Yan. 2 months old. 2 months old. Yan. May vaccine na yan Kuya Fred? Wala po itong vaccine. Ah, wala pang vaccine. Yan. Nagsasabi ng Ito, sa'yo rin ba to? Apo, sa akin po Ito, ano to Kuya? yan. Malaking large breed po yan, boss. Large breed. Magkano to? Large po yan. 2.5 na lang din po yan. 2.5 na lang. Negotiable pa. Kaya na bahalang umusga kung ano yan. Yun. Ayan. Yan. Thank you Kuya Fred. Maraming salamat po. Yan. Follow and share. Ajusi. Yun. Thank you.
Paki-share sa mga followers nyo, mga kapwa ko Miyares. Ayun. Mga kapatid Miyares po. Meron ako sa'yo noon. Ayan. Sige, sige, boss. Thank you, boss, ha. Morning, kuya. Morning, te. Ayan. Ito sila, kuya. May dala rito na American Bully. American Bully. Ayan. 2.5 months. 2.5 months. Ayan. Female. Lahat na ulang kung gulo-gulo. Ayan, ang ganda na ito, ah. May lilac try. Lilac try. Ayun, lilac try, oh. Magkano to, kuya? 15 na lang, nego pa, konti. Ayun, oh, 15 na lang, oh. Negotiable pa. Ang cute, May oh. ano na yan, vaccine, dalawang 5-in-1, tapos 3 deworm. Ayun, may vaccine na rin. Ayun, ganda, oh. So deworm, ito vaccine. Ayun, may vaccine na. Tsaka deworm. Ito deworming. Alagaan na lang, no? Oo, alagaan na lang yan. Ayan. Number. Anong contact number mo, kuya? 0927-0740-563. Ayun, anong pangalan, kuya? Zyril Barrios. Ayan, si Boss Cyril. Kontakin nyo na lang siya. Thank you, kuya. Kuya. Ayan. Thank you, te. Morning, kuya. Magkano dyan sa Shih Tzu mo, kuya? Ha? 3.5, 3K. Ilang months na to? Ilang months na? 2 months. May vaccine na to? Wala pa. Ano, deworm lang. Ayun. Anong gender nito mga to? Lalaki. Ito, babae. Yan. Ito, lalaki. Dalawang lalaki, isang babae. 3K, 3.5 ang isa. Ayun. Anong contact number mo, kuya? 09 Sige. 4795. Ano pangalan? Ayan, kontakin nyo na lang si Kuya Andeng. Thank you, kuya. So guys, dito na tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JCatUC. Babush!